मनुष्य सफल सेतेबेले होइथाए जेतेबेले से दुनिया को नाही बरम निजको बदलाइबा पाई चेष्टा करिथाए सेतेबेले मनुष्य सफल होइथाए। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु मोर एही चैनल को स्वागत। आज रही कार्यक्रम सिंह राशि पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। आज आमे जानिबा सिंह राशि 2024 अगस्ट मासटी किपरि रहिबा। सिंह राशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। सिंह राशि व्यक्ति विशेषकर अगस्ट मासटी किपरि रहिबा संपूर्ण भावरे आमे सेही विषय आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मत देखिबा। नवग्रह कि प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रहमानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मत जानिबा। सेतिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम जाहाकि जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। अगस्ट मास आरंभरे सिंह राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर सिंह राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती विश्वास करती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। सर्वप्रथमे जानिबा एही अगस्ट मासरे सिंह राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबा। जेबे अगस्ट मास आरंभ हेबा ता सिंह राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एही प्रकार रहिबा जेमिति आपण स्क्रीन ने देखुछंती। बंधुगण, राशि चक्रर पंचम राशि हेउछि सिंह राशि एवं आपणकर राशिर अधिपति हेउछंती सूर्यदेव एवं सूर्यदेव आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। आपणकर प्रथम भावरे शुक्र एवं बुध विराजमान अछंती। आपणकर द्वितीय भावरे केतु विराजमान अछंती। आपणकर सप्तम भावरे शनि विराजमान अछंती। आपणकर अष्टम भावरे राहु विराजमान अछंती एवं आपणकर दशम भावरे गुरु एवं मंगल विराजमान अछंती। ध्यान देई सुनंतु। सर्वप्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपर रहिबा एही अगस्ट मास 2024 रे। बंधुगण, प्रथम भाव होइथाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टमर भाव एवं प्रथम भावर अधिपति हेउछंती सूर्यदेव एवं सूर्य आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। किंतु 16 अगस्ट को सूर्य आपणकर लग्न भाव को निज घर को गोचर करिवे तो 16 अगस्ट परे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबा काहेकिना सूर्य बलवान अवस्था थिबे। किंतु 16 अगस्ट पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य रे समस्या देखा देई पारे काहेकिना द्वादश घर को कुंडली रे भल विचार करा जाई न थाए। द्वादश घर खर्चर भाव होइथाए, हॉस्पिटल भाव होइथाए तो एठारे सूर्य कमजोर अवस्था रे अछंती। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होई पारे जहा फल रे थंडा ज्वर एवं काश भली समस्या देखा देई पारे। आखिरे ज्वलन भली समस्या किछि देखा देई पारे। बाहर खाद्यपेय खाइबा जोगु पेट जनित समस्या किछि देखा देई पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान दियंतु। किंतु 16 अगस्ट परे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल अछि। पूर्वरु जदि आपणकर किछि स्वास्थ्य समस्या थिला तेबे ताहा 16 अगस्ट परे भल हेबा काहेकिना सूर्य एठारे बलवान अवस्था रे रहिबे। आपणकर समस्त मानसिक चिंता दूर हेबा, मान सम्मान प्राप्ति हेबा। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबा एही अगस्ट मास 2024 रे विद्यार्थी मानक पाई किपरि रहिबा। बंधुगण, पंचम भाव होइथाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति एवं बृहस्पति आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती। बंधुगण, एही मासरे गुरु एवं मंगल आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती। आपणकर पाठपढ़ा बहुत भल रहिबा। समय समय रे आपणकर मन डाइवर्ट होई पारे, विचलित होई पारे, किंतु आपणकर पाठपढ़ा
ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକିନା କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ରାଜଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ମାସଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି 15 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି 16 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମନମନାନ୍ତର, କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଏମିତି କିଛି କଥା କହିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ଆଶା କରିନଥିବେ। କିନ୍ତୁ 16 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଯିବେ। ଗୁରୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ନେଚରର ଦେଖାଯିବେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ, ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ର ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କାହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ତାହା 16 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ପୁନର୍ବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ଏବଂ ଶନି ଏଠାରେ ନିଜ ଘରେ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଚକ ନାମକ ରାଜଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ପୂର୍ବରୁ 5 ରୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇଛି କି? ସେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାହିଁକିନା ଶନି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ବନଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଁ, ପରିଶ୍ରମ ତ ଅଧିକ କରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। 16 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଜିଦିପଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନହେଲେ 80% ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମାସରେ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନର ମାଲିକ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି।
मंगल आपणकर दशम भाव बसी चतुर्थ भाव को देखुंती तो भाग्य बल आपण को एही मासरे कौनसी प्रॉपर्टी इत्यादि आपण किणी पारंती किंबा जानवाहन इत्यादि क्रय करिबा पाई मन बळई पारंती। एही मासरे आपण किछि बड़ करिबाकू इच्छा करि पारंती। एही मासरे आपणकर भाग्य सर्वोत्तम रहिबो। जदि आपण किछि बड़ इन्वेस्टमेंट करिबाकू चाहुचंती किमा कोनोसी बड़ कामर आरंभ करिबाकू चाहुचंती ताहेले निश्चय करंतु शुभफल प्राप्ति हेबो। चारि दिगरु आपणकू धन प्राप्ति हेबो। 26 अगस्त परे मंगल जेतेबेले आपणकर एकादश भाव को जेबे तो आपणकर समस्त इच्छा पूर्ण हेबो। आपणकर रोजगार रे वृद्धि आसीबो। आर्थिक लाभ हेबो। शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करुथिबा लोकमानक पई एह समय बहुत शुभ अटे। आपणकू भाग्यर साथ मिलिबो। आपणकू सेथिरे सुनिश्चित लाभ प्राप्ति हेबो। क्यारियर कथा हेबा जदि दशम भाव होई थाए क्यारियर भाव एवं दशम भावर अधिपति होउछंती शुक्र एवं शुक्र आपणकर प्रथम भाव रे विराजमान अछंती। बंधुगण एही मासरे आपणकर क्यारियर बहुत भल अछि काहेकि ना दशम भावर अधिपति आपणकर प्रथम भाव रे अछंती। आपणक पाखकू नुआ नुआ काम आसी पारे। आपण सेथिरे बहुत अधिक सफलता प्राप्ति करिवे एवं समस्त कार्य को बहुत भल भाव करि पारिबे। मासर आरंभरू टिके आमरे प्रेसर आसी पारे काहेकि ना सूर्य आपणकर द्वादश घरे अछंती। आपणकर मन काम कार्य लागि न पारे किंतु मासर द्वितीयार्ध आड़कू आपणकर काम कार्य बहुत अधिक उन्नति आसीबा। गुरु आपणकर दशम भाव अछंती। आपणकू कोनोसी बड़ काम मिली पारे एवं आपण सेही काम को बहुत सहजरे करि पारिबे एवं सफलता मध्य प्राप्ति करिबे। जेहेतु गुरु आपणकर दशम भाव अछंती एवं मंगल मध्य अछंती जो मानक पाखरे कोनोसी चाकरी बाकरी नाही तो सेमानकू नूतन चाकरी मध्य प्राप्ति होई पारे। प्रमोशन हेबार मध्य जोग बनुअछि। काम कार्य आपणकू कोनोसी गुरुजन मानकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबा। खास करी 15-16 अगस्त परे आपणकर काम कार्य बहुत भल रहिबा। आपणकू नेम फेम मिली पारे। मान सम्मान प्राप्ति होई पारे। प्रमोशन हेबार मध्य जोग बनुअछि। जो मानकर स्टेशनरी दुकान अछि मेडिसिन स्टोर अछि बैंकिंग क्षेत्र रे काम करथिबा लोक मानक पई एही समय बहुत शुभ अटे। आपणक आपणकर काम रे बहुत सफलता प्राप्ति हेबा। इलेक्ट्रोनिक्स टेक्निकल क्षेत्र रे थिबा लोक मानक पई मध्य एही समय बहुत शुभ अटे। तो मोटामोटी देखिबाकू गले एही अगस्त मासरे आपणकर क्यारियर बहुत भल अछि। व्यापार कथा हेबा जदि एही मासरे आपणकर व्यापार वाणिज्य बहुत भल अछि काहेकि ना शनि आपणकर व्यापार भाव अछंती। केवल एही मास नुहे आगामी 6-7 मास पर्यंत आपणकर व्यापार वाणिज्य बहुत भल चलिबा। आपणकर डेली इनकम रे वृद्धि आसीबा। व्यापार रे आपनको बहुत बड़ लाभ प्राप्ति हेबा। खास करी लोहा संबंधित व्यापार करुथिले तेल संबंधित व्यापार करुथिले टेक्निकल क्षेत्र हेउ इलेक्ट्रिकल क्षेत्र हेउ जमी जमा किणा बिका करुथिबा क्षेत्र रे हेउ कंस्ट्रक्शन रे काम हेउ एथिरे आपनको बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबा। एबे जानिबा किछि उपाय विषय रे जाहाको करिबा द्वारा एही मासरे जाहा भी किछि समस्या रहुअछि ताहा दूर होई पारिबा। सर्वप्रथमे तो आपण प्रत्येक दिन सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु शुभफल प्राप्ति हेबा एवं सूर्यंकर बीज मंत्र जप अवश्य करंतु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु शुभफल प्राप्ति हेबा एवं प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु आपणक पई बहुत भल रहिबा। आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा मोर प्रभु जगन्नाथଙ୍କ निकटरे एतिकी प्रार्थना। धन्यवाद।